Mayong buntag. Good morning, good morning. Gandang umaga po. So karon kaluyan ta. May animal bite. Gahapon wala man. Watay grasya gahapon, karon natay grasya karon. So for today's video mga tubig, laban lang bala ginagmay. Naani mato panginabuhi. Tapre grasada. Surtita natay grasya nga ning abot diri sila. Animal bite. Napaka na sila iro og iring nga maglinya man sayo. So sayo po ko. Kung wala na sila, di maguting sayo. Ay na lang po nga malinalinang tagamay. Wala pa na siya, 20 kapin pa na sila. 20 kapin. So, duwaga na ni karon titiyod. Naman na karon titiyod, dagan-dagan na karon titiyod. Salamat kayo no, sa grasya nga ning abot sa kuha ron. For today's video, salamat. Mayong buntag. Good morning, good morning. Gandang umaga po. So karon kaluyan ta. May animal bite. Gahapon wala man. Watay grasya gahapon, karon natay grasya karon. So for today's video mga tubig, laban lang bala ginagmay. Naani mato panginabuhi. Tapre grasada. Surtita natay grasya nga ning abot diri sila. Animal bite. Napaka na sila iro og iring nga maglinya man sayo. So sayo po ko. Kung wala na sila, di maguting sayo. Ay na lang po nga malinalinang tagamay. Wala pa na siya, 20 kapin pa na sila. 20 kapin. So, duwaga na ni karon titiyod. Naman na karon titiyod, dagan-dagan na karon titiyod. Salamat kayo no, sa grasya nga ning abot sa kuha ron. For today's video, salamat.